सबुदिन परी सकाल सकाल देश विदेश में अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक पीएम किसान योजना छात्र छात्री को मिल टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही प्रतिदिन देश विदेश में खबर देखापी आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करूँ जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी बड़ खबर। राज्य सरकार बड़ घोषणा एमानकर कटिबनी राशन कार्ड। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती 30,734 जन ईकेएससी करिनांती। 31 मार्च पर जना पड़िबो केते लोक ईकेएससी करिनांती। तेबे शेष तारीख रही 31 मार्च पर्यंत जो माने चाहुचंती तारि भितरे ईकेएससी करिपारिबे। परवर्ती खबरटी आसुछि ओडिशा रे भारत एक धनी खनिज संपद विशिष्ट राज्य भाव परिचित। यह गर्भ सहित विभिन्न प्रकार एवं खनिज संपद भरी रही जहाँ राज्य रे तथा देश रे अर्थनैतिक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाए। एथिरे सोना लोहा पत्थर एवं बक्सलाइट आदि एही राज्य रे प्रमुख खनिज संपद रे अंतर्भुक्त अछि। परवर्ती खबर आसला एसबीआई तरफ 50,000 नहीं पारिबे 15 लाख टंका पर्यंत लोन। सूचना अनुसार एबे पर्सनल लोन आकार एसबीआई देउछि जदि पिलामानक शिक्षा विवाह चिकित्सा जरूरीकालीन परिस्थिति रे अन्य व्यक्तिगत आवश्यक पूरण करिया पई एसबीआई देउछि पर्सनल लोन रे आपण मानकु 15 लाख टंका पर्यंत लोन दउछि। व्यक्तिगत भाव में 50,000 नहीं आपण माने 15 लाख टंका पर्यंत लोन नहीं पारिबे। परवर्ती खबर आसला पीएम आवास योजना सर्वे को नहीं बड़ खबर। एणिकी मोबाइल आसीबो एप्लिकेशन। एही ऐप जरिया रे आपण माने रेजिस्ट्रेशन कले सरकार तरफ को नोटिस जीवो जे केते जण एथिरे हितकारी जुड़ित गले एवं सेमानंकु घर मिली कि नहीं यार सर्वे करिपारिबे। जार शेष तारीख रही जनवरी 22 तारीख रु घर अप्लाई करिया पई शेष तारीख मार्च 31 पर्यंत रहिथिला। तेबे पीएम आवास योजना को नहीं बड़ खबर जो देइथिले एथिरे सूचना देइछंती। तापरे नवेम्बर 27 और डिसेम्बर 27 तारीख रे प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं सर्वे आरंभ हो। परवर्ती खबर आसला महिला मानक पाई बहुत बड़ खुशी खबर। ओडिशा रे लागू होइथिबा लक्ष्मीपति दीदी योजना रे एई योजना माध्यम मोहन चरण माझी निजे दूरदृष्टि करी नेतृत्व ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महिला शक्तिकरण अंतर्गत योजना को लक्ष्मी दीदी योजना रे उल्लेख करथिले। परवर्ती खबर आसला स्कूल छात्र छात्री पाई खुशी खबर। स्कूल मिलिबो पोषण युक्त लड्डू पाइबे सप्ताहर 3टी। स्कूल छात्र छात्री को नहीं एबे लड्डू देबा पाई सरकार निष्पत्ति। गोटे सप्ताह पिलांकु 3टी लड्डू मिलिबो। प्रथम रु 10वीं श्रेणी पिला पर्यंत स्कूल लड्डू मिलिबो। समस्त जिला को स्कूल और गणशिक्षा विभाग को पक्षर चिट्ठी पठा सारी। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा। राशन कार्ड रे ईकेएससी करने को नहीं एणिकी आसला दारिद्र्य सीमा रेखा तले थिबा आवश्यक मागणा राशन चाहवाकू हेले आपण माने एबे नियमित जानिथिबे ईकेएससी करबा बाध्यमूलक होईछि। सरकार घोषणा करिसंती जे ईकेएससी पाई निर्धारित समय सीमा पर जो माने एहा करिबे नहीं सेमानक राशन कार्ड रद्द होइजिबो ओ मागणा राशन सह अन्य सुविधा मिलिबो नहीं। परवर्ती खबर आसला गर्भवती महिला को नहीं सरकार तरफ एक बड़ घोषणा। गर्भवती महिला थिले एणिकी मिलिया पई जाउछि
21,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଉପସ୍ଥିତିରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଣିକି ମହିଳା ସମିତିରେ 5,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମହିଳା ସମିତିରେ ମାସକୁ ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ 20-49 ବର୍ଷ ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ସମିତିରେ ଆବେଦନ କଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି 2,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିତ ଲୋକ ଭାବରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ, ଯାହାକି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 7ଟି ବିଭାଗରେ ଏବେ 10,000 ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଯାହା କ୍ୟାବିନେଟରେ ରାଜ୍ୟରେ 3,44,00,000 ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳା ଓ 5 ଲକ୍ଷରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଣିଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ଏଥିରେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକଠୁ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧଦାୟକ ରହୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରି 6.9% ନେଇ 7.5% ସୁଧ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫ୍‌ଡି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହେବ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ। 9 ଦଫା ଦାବିରେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହିସବୁ ନମ୍ବର ଭର୍ସନ। 2025ରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ। ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ କର୍ପୋରେସନ ଏନ୍‌ପିସିଆଇ କହିଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦେବ, ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 436 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ଏହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ୍ କଭର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 1 ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୀମା କଭରେଜ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ନ ଥମିଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଆବେଦନ ଅବଧି ରହିଛି। 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି 21 ପରେ ୱାନ୍‌ଏନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଓ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବ ବୋଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28,141 ଜଣ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏକକାଳୀନ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରୁ 4,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ବାକି 5 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ
ସିଆର୍ପିରେ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମାଂସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଖ ହୋଟେଲ ଦେଇଥିବା ଗୋମାଂସକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଲୋକେ ମଟନ ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋମାଂସ। ଏହିଭଳି